રાધનપુરની સરકારી હોસ્પિટલમાં દર્દીઓ રઝળી પડ્યા છે। ઓપરેશનની તારીખે ડોક્ટર જ હોસ્પિટલમાં ન આવ્યા, જેને પગલે મહિલા દર્દીઓને તકલીફ થઈ। ગર્ભાશયની કોથળીનું ઓપરેશન હતું તેમનું। 4 મહિલા દર્દીઓને આજની તારીખ અપાઈ હતી। ડોક્ટર ન આવતા મહિલા દર્દીઓની હાલત કફોડી બની। કર્મચારી પણ કેમેરાની સામે જવાબ ન આપી શક્યા। મહિલા દર્દીઓએ આરોગ્ય વિભાગમાં આ મામલે રજૂઆત કરી છે। हमने 10 दिवस पहला आया तो हमने कीधु तू कि 27 तारीखे तमने आई जाजो, तमने 27 तारीखे ऑपरेशन करवामां आवशे। आज 27 तारीख ना अमे आव्या तो ए ना पाड़े कि डॉक्टर हाजर नहीं। डॉक्टर हाजर है तोय छतांय ऑपरेशन नहीं करता, एटले अमे मामलतदार कचेरीमां आव्या छीए। कोई ध्यान ज नहीं आपतो। अमे घणाने फोन करे पण कोई ध्यान नहीं राखतुं। मारी मम्मी ने बहुत तकलीफ छे, एमने कई थाशे तो कोण आनी जवाबदारी लेशे? कोई जवाबदारी लेशे आनी? दवाखाने जीती गुरुवार दार पर एमने एम कीधुं तो कि तार डॉक्टर साहेब बाहर जेले में मन तकलीफ बहु है, मैंने तार उल्टी वगैरह बहु थाय, मन तकलीफ वधे, मैंने एडमिट करो लगे तो सलंग लगा। तो एमने एम कीधुं कि ना कहता कई नहीं थाय, तमारे गुरुवार दाड़ आवजो, 27 तारीखे तमे आवजो, तमारुं ऑपरेशन थई जाए, तमने एडमिट कर दे, शुक्रवार सुधी तमारे थई जाए बधुं। मैं तो हार गुरुवार ना पास आज आया तो साहेब एम के ऑपरेशन थशे ज नहीं। तो मैं पूछूं कि चम नहीं थाय, तो कि अमारे सामे ऑर्डर नहीं के તમે મને અમને તારીખ દો કે ભાઈ મહિના 15 તકલીફ છે તમને? કોથળીની મને ઓપરેશન કરવાનું કીધું।